Meron ni guys, kay celebrate ni kadaugan sa ang kandidato ni. Ano atong mga kuan, mga supporters. Supporters ni kuan. Bunggo. Oh, na si Bato rin. Oh, number 3 Bato na. Bunggo number 1. Kani money supporter pong kuan. Amy Marcos ning usa. Kalo. Oh, naari si kuan dere, si Imelda Marcos. Si Imelda Marcos dere ga. Kuan gilikod-likod. Celebrate ni kadaugan ni kuan. 30. Oh, kuning usa gawon nagkaon. Oh, ganoon nagkaon ni si okay. Order food in bulk with Food Panda. Download the app and order now. My name is Ed. I'm 14 years old. I'm a mother of 3. I am a ESL teacher, a businesswoman / a call center agent. 2 years ago, I was really devastated. I had personal problems. Kailangan ko ng 1,000 pesos para sa tuition fee ng mga bata. And then, nagbabrowse ako sa Facebook. Nakita ko si Tala. Nag-pop up si Tala advertisement. Nag-try ako. Parang noong na-hesitant kasi